20 ka mga panimalay ugdaw sa sunog sa Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City. Mga apektadong residente samot ang kasubo, sanglit nakatawat sab kini og demolition notice usa ka adlaw human ang sunog. Ato ibalik si James Paulo Yap. Itom og baga nga aso ang miulbo sa mga kabalayan sa sitio Upper Palalan, Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 4 sa hapon adlong Domingo, paspas ang pagkatay sa kalayo tungod gama sa light materials ang mga balay sa lugar. Usamatod pa kanabiyaan nga ceiling fan nga nag-andar ang hinungdan sa sunog. Nay mo piti-piti. Nakadtong nanay himbuto gamay, hinggawas ko. Lipot ko nga tuloyo. Kaya mo mga tubig dito man naka-stack tanan. Paghangad ko sa bintana, uwi na may ako nahangdan yan sinina na sunog. Nahapit na mahurot. Di. Balik ko, saka ko disagdan. Kiblihan ako yung kwarto. Sus, muna may ako nabungad ang kalayo nga grabe kakusog yun. Hapit naman yung kumakaon, di layat ko ang hagdan. Sa maong hitabo, ugdaw ang 20 ka mga balay. Dulang 30 ka pamilyang apektado sa sunog. Nagtala sab kini og kapin 200,000 pesos nga structural damage. Temporaryong gipahimutang ang mga nasunugan sa Barangay Covered Court sa Barangay Lumbia. Ang tendency man gud nato is kanang maggamit kita ng mga electric fan or unsa pa kaha nga makapabugnaw sa atong mga panimalay, then 24 hours na to dilig kapalong or kung mapalong manggali dili na to ma-unplug. So isa gina siya ka major cause sa mga kanang mga inana kay especially light materials ang atong balay. So dali gid siya kung if ever na spark dali gid siya madakop sa kalayo og masunog. Dugang sab sa kasakit sa mga biktima sa sunog ang usa ka demolition notice nga ilang nadawat. Usa ka adlaw human ang nahitabong sunog. Kinahanglan kuno nilang bakantihan ang maong luna taman May 30. Tungod magpahigayon kuno og demolisyon ang usa ka pribadong organisasyon nga maoy nagpailang tag-iya sa yuta. Gahapon sunog karon demolisyon ang iniabot. Dili inabang, nagkinahanglan mig hinabang oy dili demolisyon. Pwede sa dito sila sa magtukod lang sa sila ang temporary shelter nila dito sa maong irigyapon since protected man sila sa bagong order sa court nga mo extend sila for 60 days. So after ana kay gina-work out na po ni Kapitan Turalba and ni Mayor Clarix so kung asa na sila posible nga ma-relocate pohon kung wala na bisa ang mando or order sa ato ang court. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.